Hey yo, how are you? How are you today? This is Mr. Mulle again. I know you know me, right? Okay, ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ ገራሚ ቲፕ እና ትሪኮች ወይም ቀለል ያሉ መንገዶች እንግሊዝኛችንን አሪፍ ለማድረግ ወይም እንግሊዝኛችንን ለመቀየር የሚጠቅሙንን አሪፍ ነገሮች ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ። Okay, let's start now. To improve your English, you need to go to school. You need to learn and you need to practice every day, right? You know that, right? So the most difficult thing is we can't go to school. That is the problem. So we can learn wherever we are. Okay, wherever we are, we can have our phone in our hands. We can have our laptops. So we can have an internet connection. So we can easily learn English. So to do that, let me show you tips and tricks to improve your English. Okay, to speak like you know English before and you don't have any problem, like you don't have any problem. So let me show you that 5 tips for today. 5 tips for today to improve your English easily. Okay, easily. Okay, as you can see here, they are written. Okay, so that is the easiest way to understand and to speak English in easy way. Okay, so let me show you one by one. በመጀመሪያ እንግሊዝኛችን ኢምፕሩቭ ለማድረግ በጣም ብዙ ነገሮች ያስፈልጉናል ብለን ካሰብን አዎ ያስፈልጉናል። ኦኬ፣ ግን እኛ በራሳችን መንገድ ለመቻል በምንጥርበት ጊዜ ምን ያስፈልገናል? እነኚህን 5 ነገሮች ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚያስፈልገን ፓሽን ነው። ፓሽን የመጀመሪያው የሚያስፈልገን ፓሽን ነው። what is passion mean? what is passion mean? ፓሽን ማለት ፍላጎት፣ ጥልቅ ፍላጎት፣ ጥልቅ ፍቅር፣ ጥልቅ ስሜት ነው የሚያስፈልገን። ኦኬ፣ አንድ ነገር ሲያስፈልገን ለማድረግ ፎር ኤግዛምፕል ውጭ ሀገር የምንሄድ ከሆነ we need to know English, right? እንግሊዝኛ ማወቅ አለብን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ብዙሃኑ እዛ ሀገር ስንሄድ የምናገኘው ብዙ ሰው ሱፐርማርኬት፣ ካፌ or hotels, many places we're gonna find maybe only English speakers. Okay, that is the most problem to us, right? So መናገር ስላለብን ብቻ ማውራት ስላለብን ብቻ መለማመድ አይደለም ያለብን። ኦኬ፣ first we need to love it. አንድ ነገር ከወደድ ነው ወይም ለአንድ ነገር ፍቅሩ ምኖረን ከሆነ we can have really full knowledge of English in a short way. Okay, in a short period of time. In a short period of time, we can have an amazing accent and we can have an amazing grammar usage and we can nail it. Okay, so we need to have a passion first. Okay, ካልወደዳችሁት ደስ ካላላችሁ how can you do that? Okay, how can you do that? ለምሳሌ አንድ ምግብ ቀረበልን እንበልና ያንን ምግብ ማንወደው ከሆነ እንዴት እንበላለን? ይጠቅመናል። ታውቃላችሁ፣ ምግቡ ይጠቅመናል። ምግቡ በጣም ከበላ ነው ለሰውነታችን እንደሚሆን እናውቃለን፣ እንደሚጠቅመን እናውቃለን፣ አሪፍ ነገር እንደሆነ እናውቃለን። but how can we eat it if we don't like it? How can we eat it if we don't like it? We just ignore it, right? So we are going to stop eating and we are just, yeah, you know that, right? So በራብ እንሞታለን ማለት ነው። So like that, you need to have full of love. Okay, God kind of love for it. Okay, you need to love it, you need to work on it. Okay, that is the first thing. The second thing is, if you love it, you need to decide. Okay, you need to decide to do something. You need to decide to change yourself. Okay, are you listening? You need to decide to change yourself. If you don't decide, how can you learn? Okay, how can you learn if you don't decide? You need to decide to improve your English. You need to decide. You need to be learner. Okay, if you are a learner, you are going to
try again and again. Okay, to try again and again, you need to decide. First, you have to decide first. Decide ማለት ምን ማለት ነው? መወሰን። ኦኬ ወደዳችሁት ለእንግሊዝኛ ፍቅሩ ኖራችሁ እንበልና ከዛ ወዶ መቶ ወይኔ እንዳንተ ባወራው ወይም እንደንትና ባወራው ብሎ መቶ እኮ ምንም ጥቅም የለው። ኦኬ የሆነ አስተማሪ ታዩና መቼ ነው እንደሱም ሆኖ you can መሆን ኦኬ you can be like him. Okay, first you need to decide. ወስን። ዛሬ ጀምረህ ወስን። ዛሬ ጀምራችሁ ወስኑ። መወሰን ነው ያለባችሁ። Okay, you need to decide first. መወሰን ካልቻለን how can we become English speaker even if local language in our country የትኛውንም ቋንቋ ቢሆን ለማወቅ ካልወሰንን it is not good. Yeah, we can't do it. Okay, ነገርኳችሁ። ቅድም የሆነ ምግብ መጥቷል አይደለ? ቆንጆ ምግብ ነው ብንበላው ይጠቅመናል እናውቃለን። ከዛ አንወደውም ቢሆን እንኳን ግን ብበላ ይጠቅመኛል ብዬ ከወሰንኩኝ ይበላለሁ። ስጎርሰው wow, yummy. Wow, it is beautiful. Wow, I like it. Wow, I love it. It's kind of amazing. Okay, it's wonderful. You're gonna say it like that. Okay, መጀመሪያ ካልቀመሳችሁት how can you say that? Okay, how can you become just find yourself like you love in English? First, you need to decide it. You need to learn. Okay. The third one is discipline. What is discipline, man? You need to be disciplined. Okay. Discipline ያስፈልጋችኋል። ዲሲፕሊን ምንድን ነው? ዲሲፕሊን ማለት አንድን ነገር ለማድረግ ወደዳችሁም ጠላችሁም ተገዢ መሆን ማለት ነው። ኦኬ። ለትዕዛዝ ወይም ለሆነ ነገር ዲሲፕሊንድ መሆን አለባችሁ። ለምሳሌ ቢሮ ስትሄዱ አሁን 2 ሰዓት ላይ መግባት ካለባችሁ የግድ 2 ሰዓት ላይ ነው የምትገቡት። ለምንድን ነው? ደሞዛችሁ እንዳይቆረጥ፣ ከስራ እንዳትባረሩ፣ እንዲህ በቃ የሆኑ ጭቅጭቅ እንዳይመጣ፣ በስራ ዙሪያ የሆነ አላስፈላጊ ነገሮች እንዳይመጡ ዲሲፕሊን ናችሁ። ዲሲፕሊን እንሆናለን። ለምንድን ነው? ያ ዲሲፕሊን የሆንበት ነገር ለዛ ነገር በቃ ግዴታ ስራዬ ነው ብለን ስላመን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግሊሽ ለመለማመድ to improve your English language you need to be disciplined. ሁሌ ማጥናት ካለብህ ዲሲፕሊንህ ሁሌ ማጥናት ነው። ኢንቫይሮንመንት ማስተካከል ነው። ሁሌ ስፒክ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንታችን ኦንሊ አምሃሪክ ብቻ እንድናወራ መጋብዘን ከሆነ መቀየር ነው። እንግሊሽ የሚያወራ ሰው መፈለግ ኢንተርኔት ላይ ኦር አካባቢያችን ላይ ኦር በቃ የምናገኛቸውን ሰዎች በቃ ብቻ በእንግሊዝኛ እንዲያወሩልን ማድረግ ማለት ነው። ያንን ደግሞ አለመተው፣ አለመሰልቸት። ምንሰለች ከሆነ ምንተው ከሆነ we are not disciplined። አሁን ደብሮኛል ዛሬ ስላልገባም አንልም አይደለም። ምክንያቱም ስራ ቦታ የምጠብቁን ከስተመሮች አሉንና። okay so like that you need to be disciplined first. You need to have discipline like a soldier. English speaker is a soldier. Okay, if you are a soldier you don't do anything with your passion. Okay, you need to be disciplined. Okay, so first be disciplined. Discipline minor corner. If you are not disciplined to do something, how can we do that? ያ ነው እንግሊዝኛችንን እየጎዳለሁ። እማራለሁ በቃ ከዚህ በኋላ አንተ ጋር ከዚህ በኋላ ምናምን ብለን ከዛ ነገር ረሳሁት እኮ ያንን ነገር። ዲሲፕሊን ቢሆን እኮ አይረሳም፣ ግዴታ አድርገን ብናስበው ማለት ነው። Okay, to be good English speaker, you need to be disciplined. Okay, the next one is try. You need to try. Many trials. Okay, ብዙ ሙከራ ያስፈልገናል። ዲሲፕሊን ደን ዲሳይድ አድርገናል፣ ወስነናል፣ ፍቅሩ አለን፣ ፓሽኑ አለን። ቀጥሎ ምንድን ነው? ትራይ ማድረግ ነው። በቃ ሁሌ ትራይ። ሊያሰለች ይችላል። ጀመረች ልትባሉ ትችላላችሁ። ሲያስጠላ ምንድን ነው አንተ አማርኛ አታወራም እንዴ ልትባሉ ትችላላችሁ። ምንም አናቆምም፣ ምንም አንተውም። ትራይ again and again. ያ ምክንያቱም ትራይ እያደረግን አንድ ቀን we can find ourselves improved. Okay, I can find myself improved and you can find yourself improved. You don't know when it happened. Okay, you don't know when it happened, but you can find yourself improved. So you need to do that. Okay, ሁሌ መሞከር ነው ያለብን። መቼ ራሳችን improve አድርገን እንደምናገኝ አናውቅም።
መቼ ራሳችን ኢምፕሩቭ አድርገን መቼ በቃ አሪፍ ሆነን እንደምናገኝ የምናውቀው ጉዳይ የለም። ኦኬ ሶ በት ዊ ኒድ ቱ ትራይ አጌን ኤንድ አጌን ትራይ ማድረግ ትራይ መሞከር ኤቭሪዌር ኤኒታይም ኦኬ ኤቭሪዌር ኤኒታይም ኤኒ ፕሌስ የትም ቦታ ካፌም አትፍሩ። ብዙ ሰዎች ሰው ባለበት ይፈራሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እውነት ነው አበሻ እዚህ አካባቢ ላይ እኛ የለመድነው እንግሊዝኛ ሲያወራ ብሎ ዞሮ ማየትን ስለሆነ ያስፈራል። በት ያ መሰበር አለበት፣ መቅረት አለበት። እኔ ብዙ ጊዜ መንገድ እየሄድኩኝ ስልክ ሲደወልልኝ ሄሎ ሃው አር ዩ ቱዴይ ስላቸው ስልክ ለተደወለልኝ መልሼ እንደዛ ዞሮ የሚያየኝ ብዙ ሰው አለ። ገጥሞኝ ያውቃል። ኦኬ ቆሞ ያየኝ ሰው አለ። ትረስት ሚ so it would happen on you too. It had maybe okay ድሮ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። it would happen on you ሊፈጠር ይችላል። don't worry okay it doesn't matter it's nothing okay try everywhere anytime okay የትም ቦታ በሄዳችሁ ጊዜ try አድርጉ፣ ሞክሩ። ደግሞ ምን ጀመርሽ ልትባሉ ትችላላችሁ። doesn't matter መሞከር ነው። ኦኬ ካልሞከራችሁ ፓሽኑ አላችሁ፣ ዲሳይድ አድርጋችኋል፣ ዲሲፕሊን አላችሁ። ይኸውላ ብኖራችሁ ሙከራ ከሌለ it's zero times by zero okay it's a problem ይሆናል ማለት ነው። so you need to try again and again. Number 5 and the last one is believe in yourself. Do you believe in yourself? That is my question. And it's for every one of you. Yeah, okay? You need to believe in yourself. በራሳችሁ ማመን አለባችሁ። I need to believe in myself. You need to believe in yourself. Okay? በራሳችን ማመን መተማመን አለብን። What does it mean? እኔ እኮ ብሞክር አይገባኝም። እኔ እኮ አልችልም። እኔ እኮ ያው ሰርቼ በቃ አይሆንልኝም። እንግሊዝኛ በቃ ለእኔ በቃ አጥሮኛል። Don't say that. That's a book. I'm sorry. I want to say that's a lie. Okay, that's a lie. Don't say that. That's not a truth. Okay, that's not the truth. How can you say that? Oh my God. You don't have to say that. Okay, that's not the truth. Trust me. Okay, trust me. That's not a truth. Believe in yourself. You can find yourself improved. You can change yourself. Okay, you can improve yourself. You can be an amazing speaker of English. You can be really wonderful speaker of English. Trust that. Believe that. Okay? አይገባም ምል ሰው እንዳትሰሙ። እሺ አይችሉም ምንም ሰው እንዳትሰሙ። ልጆችን ብትሆኑ መሞከር ነው። እያያችሁኝ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ትላልቆች ውጭ ሀገር ያላችሁ ያጠራችሁ ከሆነ ጀስት ራሳችሁን መስታወት ላይ አቁሙና ማለት ነው መሞከር። Hello there. How are you today? Hello, my friend. How are you? What can I help you? How can I help you? Okay. What are you going to ask me? I'm here for you. እያላችሁ ተለማመዱ። I'm here for you. Okay? ዝም ብላችሁ ማለት ነው። I'm here for you. Okay? Would you mind if we speak in English? ትላላችሁ። Would you mind if we speak in English? Oh, I don't mind. Not at all. Okay, not at all. I don't mind. I would like to speak in English. Would you? So you can practice every time. Just mirror. Mirror. Okay. Hey, I'm talking to myself. How are you today? Oh my God, today's lesson is an amazing lesson. Did you like it? Yes, I like it too. Okay, so you can do like this in your house with your mirror. Okay, so try every time, every day, everywhere, every place, and believe in yourself, and just be disciplined, and decide to start English, and have passion for English. Okay, have passion for English, and then you will be an amazing English speaker, and then you improve your English. Okay, እንደዚህ በማድረግ ሁላችሁም እንግሊዝኛችሁን ቀልጥፍጥፍጥፍ ታደርጉታላችሁ። Okay, so thank you for watching. This is Mr. ሙሉጌታ። እኔ መምህር ነኝ። ስለዚህ ደግሞ እናንተ ለእኔ ሳብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። ላይክ ብታደርጉ ደግሞ በጣም ይጠቅመናል።
ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ፕሊዝ ኦኬ ቴንክ ዩ ፎር ኤቭሪቲንግ ኦኬ ሰብስክራይብ በትኗን ብትጫኑት እኔም ይጠቅመኛል ኦኬ ቴንክ ዩ ፎር ኤቭሪቲንግ ሃቭ አ ጉድ ዴይ ባይ ባይ